صفوں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. ذرا مہربانی فرمائیں اپنی صفوں میں نہ چھوڑیں. برائے مہربانی اپنے صفوں میں بیٹھیں, آگے نہیں آئیں گے, اپنی صفوں میں واپس جائیں. اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ صف میں بیٹھ جائیں گے نا تو ایک ایک صف کر کے جیسے اٹھتے ہیں سلام کرتے جائیں گے تو سب کے لیے آسانی ہوگی. اگر پیچھے والے اٹھ کے آگے آ جائیں گے تو بہت مضمی ہوگی, کوئی بھی مل نہیں پائے گا. تھوڑا سا ذرا تعاون یہ کریں کہ صف در صف رکھیں. عبد صاحب آپ کو صحیح نہیں بتا رہے کہ آپ اگر سب میں ہوں گے تو آپ ملاقات کر سکیں گے. اس طرح آپ بیٹھے ہوئے اس طرح ملاقات نہیں کر سکیں, پھر آپ یہیں بیٹھے رہیں گے ملاقات کریں گے. آپ اس سب میں واپس کریں گے, اپنے سب میں بیٹھے ہوئے ملاقات اور آپ کو مل سکتے ہیں. آرام سے آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے سرکار جی فرما رہے ہیں کہ صف سے باہر نہ نکلیں. جب کم ہو جائے گا سرکار جانے لگیں گے تو آپ انہی صفوں میں کھڑے رہیں گے. سرکار ایسے سب سے ملتے ہوئے باہر نکل جائیں گے. آپ ٹھیک ہے کہ بات ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے جو بندہ باہر نکلے گا وہ بدنظمی کرے گا تو مسجد میں بدنظمی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ آرام کے ساتھ اپنی صفوں میں بیٹھے رہیں. سرکار دم فرمائیں گے, اس کے بعد جب سرکار سلام ہوگا اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. سرکار ایک ایک صف کو خود ملتے ہوئے باہر تشریف لے جائیں گے. آپ کو اپنی جگہوں سے ہلنے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ. آج افطار صاحب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں. بڑی مہربانی. اب ایک دو گزارشات میں بڑی ضروری وہ سن لیں انشاءاللہ العزیز. آج قلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جامع مسجد گلزار حبیب میں جو آستانہ بن رہا ہے, جو حاجی آفتاب صاحب انشاءاللہ العزیز ستمبر کے مہینے میں شروع کروائیں گے. آج اس آستانے کا افتتاح ہوگا اور اس کے بعد جو پیچھے جگہ ہے حاجی صاحب قبلہ اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرمائے, یہ ابھی انشاءاللہ رمضان کے بعد UK تشریف لے جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے اور یہاں آستانہ بنے گا. اور سرکار جی پھر ریگولر جمعے کے دن یہاں تشریف لائیں گے اور یہاں کے سارے علاقے کے لیے یہ بڑی بات ہے. اللہ پاک کئی غریبوں کی رزق روزی کا سبب بھی بنا دے گا. یہاں دیکھیں ایک عرس ہوتا ہے تو کتنی دنیا بیزی ہو جاتی ہے, جب ہر جمعے کو عرس ہوگا تو کیسا ہوگا. تو یہ بڑی کرم نوازی ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا ہی کرم ہوا ہے اس علاقے کے. پتہ نہیں کس غریب بندے کی دعا اللہ نے سن لی ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے. یہاں انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو, میری ماؤں بہنوں کو, سب کو فائدہ ہوگا. اور حاجی صاحب جو ہے انشاءاللہ ستمبر میں اس کا افتتاح کریں گے. ایک بار پھر دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی ساری انتظامیہ کی طرف سے, سرکار جی کی طرف سے ہم قبلہ حاجی آفتاب صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فائدہ. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یہی مشن ہے ہمارے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا. یہی مشن اور یہی شمع لے کے چلے ہیں قلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. دنیا کی غریب عوام کی, مسکینوں کی, غریبوں کی, بیماروں کی, دکھیا دلوں کی, شکستہ دلوں کی اتنے محبت کے ساتھ اور اتنے اچھے پیارے اس کو سلوک کے ساتھ جو ہے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی خدمت کی جاتی ہے. اور ہم سب اس کے قائل ہیں. اللہ پاک اس دربار کو سلامت رکھے. اب جس طرح بادشاہ جی حکم فرمائیں گے ویسے انشاءاللہ آگے پروگرام کروں.
जी आप लोग अपनी जगहों पे बैठे रहें। दम होगा आपको, 2 दम होंगे, याद रखें 2 दम होंगे। पहले दम पे आप अपना दायां हाथ अपने सर पे रखेंगे और बायां सर के पीछे टोपियां आप उतार लेंगे। और दूसरा दम से जहां भी हमारी तकलीफ है वहां पे हाथ रखें। माशाल्लाह हाजी साहब ने एक बहुत खूबसूरत अल्लाह का घर बनाकर अल्लाह को राजी फरमा दिया। मेरी ये दुआ है रब्बे काबा से जो इस इलाके के लोग रहते हैं, अल्लाह ताला इस मस्जिद के वसीले से सब पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। ये बात ये है कि दरबार अलिया ब्रावड़ा शरीफ का मिशन सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और फिर मखलूक खुदा की खिदमत है। आप बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत से आए हैं, बड़ी चाह से आए हैं। अल्लाह ताला ये जुम्मत मुबारक जो आपने मिल के पढ़ा है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बस ये मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ कि बात यह है वो कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। मैं कहीं अपनी मर्जी से नहीं जाता हूँ, मैं अपने रब से हर सुबह ये दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मुझे वहाँ भेज जहाँ तेरा करम हो और मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तुम्हें शफा और करम दिखा है। मुझे यकीन है कि आप इस इलाके के लोग बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़ी चाहत वाले हैं। याद रखें फकीर सुई और धागे का काम करते हैं, कभी कैंची का काम नहीं करते हैं। अगर इस इलाके में यहाँ आस्थाना बनेगा तो यकीनन टूटे हुए दिल भी जुड़ेंगे और जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी आपस में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये दरबार का पैगाम है। हम तमाम औलिया अल्लाह की दिल की अंदर से उनसे मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करते हैं। हम किसी अल्लाह के वली के खिलाफ नहीं है, सिर्फ मेरी जिंदगी का जो मिशन है दुखी इंसानियत की खिदमत है। और दुखी इंसानियत के खास सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ जुमे की नमाज होगी या आप लाहौर से पूरी जीटी रोड पर जेलम तक देखें तो इतनी बड़ी मस्जिद आपको कहीं भी नहीं नजर आएगी जो हाजी साहब ने बनाई है। क्या इतनी बड़ी को मस्जिद है? नहीं। अब देखें बात यह है कि मुझे हाजी साहब को देख के ये खुशी हो रही है कि अल्लाह ने, लोग तो कुछ ऐसे होते हैं कि मस्जिद आधी रह जाती है और उनकी कोठियों की छतें आसमान तक छूती हैं, लेकिन हाजी साहब ने किसी के साथ हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अल्लाह ने इनको इतनी तौफीक अता फरमाई कि अपनी जेब से ये अल्लाह का घर बनाया। यही खातम दरबार अलिया ब्रावड़ा शरीफ के होते हैं। वो कहते हैं गुजर बसर कर लेता है कोई बियाबानी में कि शहीद के लिए जिल्लत है तारे आशिया बंदी मकामे बंदगी देके लूलू शाने खुदाबंदी तेरे आजाद बंदू की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। आखिरी हुसैन अली बादशाह किसी मुरीद को ये नहीं कहना कि तू मुझे घर लेके दे, मुझे कार लेके दे, मुझे कोठी लेके दे, सिर्फ इतना पैगाम देता हूँ हुजूर की मिलाद बना दे या अल्लाह का घर बना दे। हमारे ब्रावड़ा शरीफ का मिशन है। हाजी साहब से यही कहा है, अब इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी अकीदत है कि हाजी साहब फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ दरबार अलिया ब्रावड़ा शरीफ की निस्बत से एक आस्थाना बन सके ताकि जो लोग लाहौर से लेकर कराची और पूरी दुनिया से मेन जीटी रोड के करीब ये जगह है, लोग इतने दूर जो नहीं आ सकते, जिन बेचारों के पास शाम का खाना मौजूद नहीं हो सकता, यहाँ आकर शफा पाने, तो मैं सिर्फ अपनी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी नहीं, मेरी हर सांस अल्लाह की मखलूक के लिए है और मुस्तफा करीम की मोहब्बत के लिए है। अगर आप देने वाले लोग मोहब्बत वाले हैं, याद रखें मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो पहचान है वो मेरे मुस्तफा करीम है और मेरे मुझे हुजूर है, मुझे बात का ये करम है, रिफ्यूज है, बरकत है, ये खुदा बड़ी तादाद में बड़ी मोहब्बतों से खुदा बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार रहता हूँ और आपकी मोहब्बतें हमेशा की तरह सलामत रहती है। और हमें यकीन है कि फकीरों की जो नजमानी होती है वो दुनिया में नहीं, मैशर के बाद भी जारी होती है। आप अपने सब दिल के दुआ फरमाते हैं,
اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ اسے کئی ہزار گنے جنت بڑھا کر عطا فرمائے. یہی دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی صرف آپ کی مرضی پوچھتا ہوں پھر آپ کو میں دم کرتا ہوں کیا اس کا آستانہ بن جائے؟ آپ خوش ہیں؟ میں پھر جمعے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو نماز جمعہ ہوگی اور دوسرا بیماروں کو دم ہو جائے گا. یہ آپ کی خدمت کے آج پوری رہ گئی ہے. آپ نے مخلوق کی خدمت ہے تیرے مرشد سے جب خدمت ہی سیکھی دی تھا تو یہی آپ کریں گے. یہی مہربانی اگر راستے سے وہ پتھر ہٹا دے تو رب اس کے مقدر میں نیکی دیتے. اگر رابعہ بصری کے اندر پیاسی کتی کے بچے کو پانی پلا دے تو رب کہتا آگے نہ جاؤ تو آدھی کے اندر ہے. تو جو ترکتے ہوئے انسان جو دکھ و تکلیف کے اندر مبتلا انسان ہے اگر ان کی کوئی دعا سرستی کر کے تو اسے بڑا کیا کرم اور کیا بیمار تکبیر اللہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار صفوں میں کھڑے رہے دیکھیں سلام کے لیے اپنی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
शुद्ध पैदा जाना जब राज को ताज तो जे सर तुझको शहर को शरा जाना अल-महरूम अल-मौजूद मन बेकस तूफा होश हुआ मझधार में बिगड़ी है हवा और नैया पार लगा जाना अनफिया नशा वसखा का जाना बस खामाए खाम नवाए रज़ा रंग दर ज़मीरी रंग रंग मेरा इर्शाद यही बात दिखता चार से बड़ा जाना सबसे मौला हो आला हमारा नबी सबसे वाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी क्या खबर कितने तारे गिने चुके पर न टूटे न डूबा हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कहने वाला है सच्चा हमारा नबी इस सूरत में जाना था के जाने जहाना का सचिया का तेरा प्रेम में शाशा जिस शाश को शाशा सब बढ़िया सुब्हान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का अकमल का कितने मेरी अली की तेरी सना मुश्ताक शिया कितने जालिया कितना सोना नाम मोहम्मद दा इस नादी अली सा गौर करे तो जो जैसा तेरा रिद चाची अली सा गौर करे तन बाग अली माताई ना इंदिरा में नूराई ना जीवी को किचवानी ना सरसा मुस्लमानी अली सा गौर करे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका बस्तो मेरे गौसे आज़म गंज बख्श से आलम सत्कारे इमाम आज़म दूर हो सभी के जो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम के बाद साहब के हुक्म के मुताबिक अल्लाह का जिक्र ये रमजान मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ बार-बार नसीब नहीं होगी और ऐसी घड़ियाँ कि अल्लाह के घर में अल्लाह के दरवेश के साथ खड़े होंगे आप अल्लाह का जिक्र करेंगे कोई जुबान खामोश न रहे इस साहब के हुक्म के मुताबिक बाबा जुगल झूम के बराबर साथ चलना था चंद सू रजना थे ये जहां चलना था खुशियां चलना था खुशियां था मगर तू ही जो मुझे भालो सारे अल्लाह अल्लाह रब दर्दे
जो अल्लाह से मिला देते हैं, है जिसका इस बात पे अकीदा, वो आखिरी दफा हाथ बुलंद करके झूम के बोल अल्लाह 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 जी आप तमाम हज़रात वैसे ही सफ़ों में बैठ जाएं, जैसे सफ़ों में थे सफ़ों में खड़े रहें, बेशक बैठे ना खड़े रहें। सलाम का आखिरी शेर या इलाही तमाम हज़रात सफ़ों में भाई जैसे कहा गया जी अभी ये बात सुनने बहुत जल्दी सब की देखें, सारी बात सरकार दरबार शरीफ है, वहाँ से सीधे इधर तशरीफ ले आए, कल फिर कलर सईदा है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। आप एक काम करेंगे, सरकार ने फरमाया है कि जब सरकार अभी उठेंगे तो पहली साफ उठेगी, सरकार इसको मिल के फारिग होंगे, ये सब बाहर निकल जाएगी, फिर दूसरी साफ खड़ी हो जाएगी, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, आप सबकी बारी आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर ये सब जहाँ पे खड़े रहना चाहते हैं मिलने के बाद तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि दूसरे लोगों के लिए परेशानी ना बने। अपनी जगहों पे खड़े एक एक सब करके होते हैं, सरकार आपसे मिलते जाएंगे, बीच में कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, जगह खाली होनी चाहिए। और सब कह रहे हैं कि बदनज़मी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मस्जिद है। दुआ के लिए हाथ उठाएं और सरकार के साथ आमीन करें। आमीन 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 आमीन। कुछ नहीं है, मैं माशाल्लाह अभी पहली सफ जो है एक मिनट है, पहले खाते साइड में होते हैं ताकि लोगों के लिए